अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारिस खान और आप यूट्यूब देख रहे हैं। गज़ा में जंग बंदी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजवज़ा मंसूबे पर जिसे पहले सबकी 100% तायीद हासिल थी, अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अब कहा है कि अगर 8 मुस्लिम ममालिक की पेश की गई तरामीम को शामिल नहीं किया जाता तो गज़ा में अमरीकी जंग बंदी के मंसूबे में शामिल होना मुमकिन नहीं है। कतरी वज़ीर आज़म का भी कहना है कि गज़ा से इसराइली फ़ौज के इनखला पर बात होनी चाहिए। पीर को जो मंसूबा पेश किया गया है वो असूलों की एक फ़हरिस्त है, इसके ऊपर तफसीली मुज़ाकरात होने चाहिए। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो इसराइल है वो क्या चाहता है गज़ा के अंदर, और साथ में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान इस मंसूबे के तहत इसराइल को तस्लीम कर सकता है। फरवरी 2025 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर 2 पोस्टें शेयर की। एक पोस्ट के अंदर उन्होंने एक AI जनरेटेड वीडियो लगाई जिसके अंदर गज़ा को एक रिवोरा के तौर पर दिखाया गया था, या कह लें कि दुबई जैसे एक शहर के तौर पर दिखाया गया था। फिर एक और पोस्ट लगाई गई जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गज़ा के हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार होता है। गज़ा की पट्टी को लड़ाई के अख्ताम पर इसराइल अमरीका के हवाले कर देगा। फ़लस्तीन और चक शूमर जैसे लोग पहले ही कहीं ज़्यादा महफूज और ख़ूबसूरत बस्तियों में दोबारा आबाद हो चुके होंगे, जहां उनके लिए नए और जदीद घर तामीर किए जाएंगे। इन्हें दरअसल खुश, महफूज और आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। अमरीका दुनिया के अजीम डेवलपमेंट टीमों के साथ मिलकर आहिस्ता और एहतियात से इस तामीरात का आगाज़ करेगा, जो ज़मीन पर अपनी नौइयत के सबसे बड़े और शानदार मंसूबों में से एक होगा। अमरीकी फ़ौज दरकार नहीं होगी, ख़ित्ते में इस्तेहकाम कायम हो जाएगा। नाज़रीन, ये वो ख्वाहिश और ये वो ख्वाब है जो गज़ा के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं। इसी हवाले से वाशिंगटन पोस्ट में 2 सितंबर 2025 को एक खबर शाया हुई। उस खबर के अंदर ट्रंप इंतज़ामिया का एक पूरा प्लान था। ये मुजवज़ा प्लान गज़ा में इसराइली कब्ज़े के बाद अमरीकी हवालगी के बाद शुरू होना था। ये 38 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये एक प्लान था, और ये प्लान पूरा का पूरा वाशिंगटन पोस्ट के अंदर शाया हुआ। गज़ा पर कब्ज़े के बाद इसे कम से कम 10 साल के लिए अमेरिका की निगरानी में एक ट्रस्टीशिप के हवाले कर दिया जाएगा। ये मतलब उसकी एक प्लान की पहली जो कड़ी है वो ये है। इस दौरान एक जदीद सियाहती मरकज़ और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब में इसे ढाला जाएगा, जबकि गज़ा के 20 लाख से ज़ायद बशिंदे या तो रज़ाकाराना तौर पर दूसरे ममालिक में चले जाएंगे या फिर तामीर नौ के दौरान गज़ा के अंदर महदूद और महफूज इलाकों में रखे जाएंगे। ज़मीन के मालिकान को उनके जायदाद के एवज़ एक डिजिटल टोकन दिया जाएगा, जो या तो किसी और जगह नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए इस्तेमाल होगा या फिर गज़ा में बनने वाले 6 से 8 नए मसनूई ज़हानत पर मबनी स्मार्ट शहरों में एक अपार्टमेंट की सूरत में नकद कराए जा सकेंगे। ये इस मंसूबे का हिस्सा होगी। इसके अलावा जो फ़लस्तीनी छोड़ने का फ़ैसला करेंगे, फ़लस्तीन को गज़ा को छोड़ने का फ़ैसला करेंगे, उन्हें 5000 नकद दिए जाएंगे और 4 साल का साथ किराया दिया जाएगा। किराए के लिए सब्सिडी दी जाएगी और 1 साल का खाना मुफ्त फराहम किया जाएगा। ये मतलब मंसूबा है उनका। इस मंसूबे को जो नाम दिया गया है वो है गज़ा रिकन्स्ट्रक्शन इकनॉमिक एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट, यानी ग्रेट ट्रस्ट। इसका उनको इस सारे मंसूबे को नाम दिया है ट्रंप इंतज़ामिया ने। इस मंसूबे की सबसे जो पुरकशिश बात है कि इसके लिए अमरीकी हुकूमत को कोई फंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जो फंडिंग होगी वो सरमायाकार ही करेंगे। उसके ऊपर उनको मुनाफे की यकीन दहानी कराई जाएगी, वो उनको यकीनी तौर पे मुनाफा दिया जाएगा। गज़ा के बारे जो सदर ट्रंप की ख्वाहिश है और मंसूबा है, उसको देखा जाए तो 3 चीज़ें सामने आती हैं गज़ा के हवाले से कि ट्रंप उनके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले ये है कि गज़ा के ऊपर अमरीकी कंट्रोल हो, और कंट्रोल भी हो, उसके अंदर अमरीकी फ़ौज इस्तेमाल ना हो। दूसरा, जो गज़ा के जो 20 लाख मुकीन हैं फ़लस्तीनी हैं, उनको फ़लस्तीन से निकाल दिया जाए, उनका इनखला किया जाए। तीसरा, कि गज़ा को एक सियाती और सनती शहर बनाया जाए। वहाँ पे सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो करीबी रफ़्का हैं वो वहाँ पे सरमायाकारी करें, दूसरे लोग भी वहाँ पे सरमायाकारी करें। अब जो सदर ट्रंप का ये जो मुजवज़ा ये वाला जो प्लान है, इसको आप देखते हैं, इसको मुलाहिज़ा करते हैं और फिर दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं कि इस प्लान के पीछे भी क्या वही वाला प्लान है जिसमें गज़ा को दोबारा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तामीर करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर। इस मुजवज़ा मंसूबे में जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सवार के दिन पेश किया था, उसके अंदर बोर्ड ऑफ पीस का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि ये एक ऐसा बोर्ड होगा जो फ़लस्तीन के मामलात को चलाएगा, एक अबूरी तौर पे उन मामलात को
چلائے گا اور اس کے اندر وہ مکمل طور پہ بااختیار ہوگا، اور اس بورڈ کے جو سربراہ ہوں گے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے۔ بی بی سی نے اسی حوالے سے کہا ہے کہ اس اختیار کے بعد جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ غزہ کے گورنر بن جائیں گے۔ تو مطلب یہ سب سے پہلے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خواہش ہے کہ امریکہ کا وہاں پہ کنٹرول ہو غزہ کے اوپر، تو یہ اس کی طرف پہلا قدم ہے کہ وہی وہ وہاں کے سربراہ ہوں گے اس اتھارٹی کے جو جنگ بندی کے بعد وہاں پہ اتھارٹی بنائی جائے گی غزہ کے اندر۔ دوسرا کہ حماس سے کون نپٹے گا، کیونکہ امریکی صدر وہاں پہ اپنی فوج تو نہیں بھیجنا چاہتے اور چیزوں کو خوش اسلوبی سے طے کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اب یہ طے کیا ہے کہ جو مسلمان ممالک کی افواج ہوں گی اور جو مسلمان ممالک کے رہنما ہوں گے وہ حماس سے بات کریں گے، پہلے بات چیت کے ذریعے اس کو غیر مسلح اور غیر فوجی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو وہاں پہ جو امن کی ذمہ داری ہوگی وہ مسلم ممالک کی فوج کے اوپر ہوگی، وہاں پہ مسلم ممالک کی فوج کو بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح امریکہ کی جو فوج ہے وہ وہاں پہ نہیں جائے گی، اور ساتھ میں جو اسرائیلی افواج ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں پہ امن کنٹرول کرنے کے لیے، اور اپنی جو انرجیز ہیں وہ وہاں پہ ضائع نہیں کرنی پڑیں گی، بلکہ مسلمان افواج ہی وہاں پہ یہ سارا منصوبہ سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد جو سرمایہ کاری ہے، اسی حوالے سے جو عرب ممالک کے رہنما ہیں اور جو سرمایہ کار ہیں ان سے بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہو چکی ہے، وہ اس کے بارے میں خود بتا چکے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے۔ تو مطلب یہ جو غزہ کے بارے میں جو ایک خواہش ہے، ایک ان کے ذہن میں ایک منصوبہ ہے پہلے والا، تو اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے انہوں نے اس منصوبے کو بھی اس طرح ہی ڈیزائن کیا ہے کہ وہ والی جو ان کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حماس اس منصوبے کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوگا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مجوزہ منصوبہ سوموار کے دن پیش کیا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ اگر 3 دن کے اندر حماس اس منصوبے کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر اسرائیل کو یہ کھلی چھٹی ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ 2 سالوں کی غزہ جنگ کے اندر اب تک 65,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ اسے نسل کشی قرار دے چکا ہے۔ اب اگر ٹرمپ کی مجوزہ امن منصوبے، جنگ بندی کے منصوبے کے اوپر حماس اس کو تسلیم نہیں کرتی تو یہ ساری ذمہ داری، جنگ کی ذمہ داری حماس کے اوپر ڈال دی جائے گی، جس طرح پہلے ان کے اوپر ڈالی گئی تھی کہ کام تو حماس نے کیا ہے لیکن 65,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو اگر اب بھی حماس انکار کر دیتا ہے اس ڈیل سے تو یہ ساری ذمہ داری حماس کے اوپر آ جائے گی، اور پھر ایک اس کو جواز بنا کر فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر دوبارہ حملہ کیا جائے گا، پھر بے شمار افراد کو شہید کیا جائے گا، اور جو پہلے والی شہادتیں ہیں، جو نسل کشی ہے، اس کا بھی جو گناہ ہے، جو ظلم ہے، وہ دھو دیا جائے گا، اور جو اگلا انہوں نے کرنے ہیں، جو مظالم جو اسرائیل نے وہاں پہ ڈالے ہیں، اس کے لیے بھی جواز فراہم کر دیا جائے گا کہ اب تو یہ ساری چیزیں حماس ہی کرا رہا ہے۔ تو اس سارے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان سارے منصوبوں کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ غزہ پر امریکی قبضہ، جو دراصل اسرائیلی قبضہ ہے، اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا یا امریکہ کا قبضہ ہو جائے، ایک ہی بات ہے۔ اگر مسلمان ممالک اس مجوزہ منصوبے کا ساتھ نہیں بھی دیتے تو نہ دیں، اس کا امریکہ کو یا اسرائیل کو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں دیں تو پھر چلو تھوڑا زیادہ بہتر ہو جائے گا، زیادہ آسانی سے جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں حل کر لیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ کہا بھی تھا کہ مقاصد کو مشکل صورتحال، مشکل طریقہ کار سے بھی، مشکل راستے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آسان راستے سے ہی حل کر لیں۔ تو مطلب ابھی پہلے تو وہ اس کو آسان راستے سے حل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گے تو اس کو مشکل راستے سے بھی وہ حل کر لیں گے۔ تو یہ جو مسلمان ممالک کی حمایت ہے وہ اتنی اہم بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ تو غزہ، اس کا جو ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ غزہ میں جو فلسطینیوں کا حق ہے وہ امریکہ اور اسرائیل اس کو سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو حق نہیں دینا چاہتے۔ اب اگر کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تسلیم کرتا تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ان کو کر لیں گے، اسرائیل کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اب ایک اور اہم سوال جو کل سے پاکستان میں اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان اس منصوبے کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کل جو وزیر اعظم نے بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مجوزہ منصوبہ ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی حوالے سے لوگوں نے اب سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ تو اس میں جو پاکستان کی ایک ریاستی پالیسی ہے، اگر 1948 میں دیکھیں اسرائیل کے قیام کے وقت، تو اس وقت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے قیام کو، اس کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے پاکستان کے موقف
मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ OIC और अरब लीग के तकरीबन एक जैसा हो गया है। पाकिस्तान का अब जो सरकारी मौक़िफ़ है वो ये है कि वो दो रियासती हल को मानते हैं, लेकिन वो वाला रियासती हल जो 1967 से पहले का है, कि वो वाले इलाके फ़लस्तीन के अंदर शामिल होंगे जो 1967 तक उसका हिस्सा थे, उनके ऊपर इसराइल का कब्ज़ा नहीं था। और साथ में जो अल-कुद्स शरीफ है वो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। ये पाकिस्तान की एक रियासती पॉलिसी थी इसराइल के हवाले से। पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर आज भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक में वैलिड। अब अगर मौजूदा हुकूमत इसको कबूल करना चाहती है, क्योंकि उनके ट्रंप के साथ काफ़ी तल्लुकात हैं और वो इन तल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहती है, अमेरिका के साथ मजबूत करना चाहती है, और ट्रंप भी यही चीज़ चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को कबूल कर ले, तो मतलब हुकूमत के ऊपर वो वाला प्रेशर मौजूद है इसराइल को कबूल करने के हवाले से। लेकिन इसके साथ अवामी दबाव का भी मसला है। पाकिस्तान की जो ज़्यादातर अवाम है, अक्सरियत अवाम है, वो इसराइल के सख्त खिलाफ है। गैलप ने नवंबर 2023 में एक सर्वे किया था, उसमें 91% जो पाकिस्तानी थे वो फ़लस्तीन के हक के हमायत में थे। इसके बाद एक और सर्वे हुआ था नवंबर 2024 के अंदर, ये भी गैलप ने सर्वे किया था। इस सर्वे में 61% पाकिस्तानी नौजवान जंग के हवाले से, गज़ा जंग के हवाले से इसराइल की जो मसनूआत हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनका वो बाइकॉट कर रहे थे। तो जो पाकिस्तान के अंदर अवामी जज्बात हैं वो सारे के सारे फ़लस्तीन के साथ हैं और इसराइल के सख्त मुखालिफ हैं। तो इसलिए जो हुकूमत है उनको इसराइल को तस्लीम करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।